Kenapa isi handphoneku ini terus? Roblox, iya, bukan makan ikan-ikan itu guys ya, tapi aku akan makan. Sebentar, kita order dulu aja ya. Ayam, sayang banget gak sih? Sebentar, Kan aku ambil mau. ini, pakai saus ini, double lagi, Let's double go. lagi, double terus, triple ya. Yes, sampai. Nyam. Dengerin aja ya guys. Aduh, aus. Oke guys, Berry.